गोटे बाणी प्रभु श्री अरविंदर जड़े मनीषर सिद्धि समग्र पृथ्वी को सुधा परिवर्तित कर दे पारे। प्रभु ये बाणीटी देते मांगर गोटे बाणी आमर आशा जेतिकी विराट आमर साहस और सहनशीलता ठारू सहनशीलता को जेतिकी विराट हबाकू हब। आमर आशा जेतिकी विराट आमर साहस और सहनशीलता को सेतिकी विराट हेबाकू हब एवं आम आशार कौन सीमा ना मां बाणी आमर आज अनुचिंत आम पाखरे आत्मा और चैत्य सत्ता संपर्क में किसी टिप्पणी आम पाखे पहुंची। एक ही आत्मा समस्त मध्य विद्यमान किंतु जावतीय प्रकार गतिवृत्ति और अभिज्ञता को नहीं गठित चैत्य सत्ता भिन्न भिन्न होता है। जनकर गतिवृत्ति और अभिज्ञता अन्य जनक सह सामान हुए ना। तेणु जनकर चैत्य सत्ता सहित अन्य जनकर चैत्य सत्ता सामान नुहे किंतु आत्मा एक समस्त मध्य से एक आत्मा विद्यमान थिबारु आम जहाँ किसी अन्य मान प्रति करू जहाँ स्वाभाविक भाव में आम निकट को फेरी आसे। जदि जड़े अन्य जनक प्रार्थना करुच्ची तार अर्थ से निज भी प्रार्थना करुच्ची। जदि जड़े अन्य जन को अपमानित करुच्ची तार अर्थ से निज को अपमानित करुच्ची। जेहेतु उभयंकर आत्मा एक अन्य मान को गाड़ी देवा अपमानित करवा किंबा आघात देवार अर्थ जड़े निजक से ही करुच्ची जड़े निजक सेपरी करुच्ची। तेणु सचेतन हो निजक नियंत्रण करंतु। जड़े अज्ञानता अहंकार और षड़रिपुर प्रभाव रे सचेतन हो पारे ना। मनुष्यर यही प्रकार गतिवृत्ति जगू हजार हजार जन्म नेले भी चैत्य सत्ता जागृत होते नहीं। एथिपाई तीव्र साधना निहाती जरूरी और भगवान को कृपा बिना किसी भी संभव नुहे। जदि जने पूर्ण रूपे सचेतन रुहे से काहरी को केवे भी खराब व्यवहार करि पारे नहीं कि आघात दे पारे नहीं। निजको विशुद्ध करिवारे लागि थाए और साधन रे सफल हुए निजर प्रकृति को परिवर्तित करने द्वारा। प्रभु ओ मांकर बाणी आज अनुचिंता पठन पर प्रभु और मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँ। आज ऑनलाइन श्री अरविंदाश्वरी संपाठ चक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंदाश्वरी संपाठ चक्र उपस्थित थी समस्त भाई अपन को वंदे मातरम प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलता आम किसी क्षण निरवरी ध्यान प्रभु मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या लिखी 205। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा जबरा कटकू आमर अध्यक्ष स्वर्ण अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु। आम समस्ते निरवरी प्रभु मां प्रति ध्यान देव समस्त साइलेंस हवा माँ 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 माँ। वर्तमान Sri Aurobindo Savitri book 2, the book of the Traveler of the Worlds, Canto 7, The Descent into Night, page 205. वर्तमान मु पाठ करियो जाऊँ माँ। The frank, spontaneous impulse of the soul, afflicting nature with the dual lie. Their twin values whetted a forbidden jest, made evil a relief from spurious good. The ego battened on righteousness and sin, and each became an instrument of hell. In rejected heaps by a monotonous road, the old simple delights were left to lie on the wasteland of life's descent to night. All glory of life was dimmed, tarnished with doubt. All beauty ended in an aging face.
All power was dubbed a tyranny cursed by God, and truth a fiction needed by the mind. The chase of joy was now a tired hunt. All knowledge was left a questioning ignorance. As from a womb obscure he saw emerge the body and visage of a dark unseen hidden behind the fair outsides of light. Its dangerous commerce is our suffering's cause. Its breath is a subtle poison in men's hearts. All evil starts from that ambiguous face. A peril hunted now the common air. The world grew full of menacing energies. And wherever turned for help or hope his eyes, in field and house, in street and camp and mart, he met the prowl and stealthy come and go of armed, disquieting bodied influences. A march of goddess figures, dark and nude, alarmed the air with grandiose unease. Appalling footsteps drew invisibly near. Shapes that were threats invaded the dream light, and ominous beings passed him on the road, whose very gaze was a calamity, a charm and swiftness sudden and formidable, faces that raised alluring lips and eyes, approached him armed with beauty like a snare, but hid a fatal meaning in each line, and could in a moment dangerously change. Approached him armed with beauty like a snare, but hid a fatal meaning in each line, and could in a moment dangerously change. धन्यवाद आपा आम एत जाए निरवरे ध्यानस्थ थिले प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री आपूर्ति सहित आमर परवर्ती कार्यक्रम एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा। आज कार्यक्रम एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा पाई आम ईश्वर बालेश्वर आमर अतिथि मामा आपा अनुरोध करबा। अपा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल आपण निवेदन करंतु। अपा मो जीवन तुम पाई निवेदित, मो जीवन तुम पाई निवेदित, मां निवेदित, तुमी परा मो पाई तुम बिना मु नहीं, तुमी परा मो पाई तुम बिना मु नहीं, एतिकी सत मो जीवन तुम पाई निवेदित, मो जीवन तुम पाई निवेदित, मां निवेदित, रहिछ बोली मो हृदय रे तुमी, धन्य होइछि मुहि जीवनी, रहिछ बोली मो हृदय रे तुमी, धन्य होइछि मुहि जीवनी, सत्यर सेवक होई
ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସତ୍ୟର ସେବକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରଖିବି ଶ୍ୱାସ ମୋ ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ମୋ ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ମା ନିବେଦିତ ତୁମ ପ୍ରକାଶର ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣେ ରଖିଛି ତୁମକୁ ମାମୁହି ତୁମ ପ୍ରକାଶର ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣେ ରଖିଛି ତୁମକୁ ମାମୁହି ନିରବ ସାଧକ ହୋଇ ନାମ ଜପୁଅଛି ମୁହିଁ ନିରବ ସାଧକ ହୋଇ ନାମ ଜପୁଅଛି ମୁହିଁ ଏହି ମୋ ବ୍ରତ ମୋ ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ମୋ ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ମା ନିବେଦିତ ତୁମେ ପରା ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ବିନା ମୁଁ ନାହିଁ ତୁମେ ପରା ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ବିନା ମୁଁ ନାହିଁ ଏତିକି ସତ ମୋ ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ମୋ ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ତୁମ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ମା ନିବେଦିତ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାଠ୍ୟାଂଶ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବହୁତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଏବଂ ବହୁତ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଆପଣ ବନ୍ଦନାର ଗାଇକି। ଏ ସମସ୍ତ ଏ ଜୀବନ ଆମର ଗତି ବୃତ୍ତି ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ହେଇଛି କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ ସେ ସବୁକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ ବୁଲାଏ ମୋ ସାରା ଜଗତ ବୋଲି ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ସେଇଠି ସେଇ ଭାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବତୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କର ଅଧିକାରିଣୀ ସେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳେଇଲା ବାଲା ସିଏ ଏବଂ ସବୁକୁ ହିଁ ସେ ଚଳାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ବହୁ ସମର୍ପଣର ଭାବ ସହିତ ଏଇ ବନ୍ଦନାଟି ଆପଣ ନିବେଦନ କରିଥିବାରୁ ମାମା ବାପା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସହିତ ଜଏନ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାମା ବାପାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ এইভাবে সুন্দর সুন্দর বন্দনা হৃদয়স্পর্শী বন্দনা ଆପଣ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆମର ସେଇ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ସମ୍ମାନର ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବ୍ରତୀ ହେବା। ଆମକୁ ତ ବ୍ରତୀ କରାଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ ବରଗଡ଼ରୁ ଭାଇଙ୍କର ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ଚାପ୍ଟର 18 ପାର୍ଟ 2 ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଦି ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଲିବରେସନ। ଦି ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଲିବରେସନ ଆତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା
कार्यक्रम आलोचना और साधक कार्यक्रम से आगे ने प्रसंग द सोल एंड इट्स लिबरेशन आत्मार मुक्ति चैप्टर 18 पार्ट 2 दर्शन चिकित्सा पूजक भाई श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम ऑनलाइन श्री अरविंद इंस्पिरेशन पाठचक्र रे आज दिव्य संध्यार उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई बापा को सादर प्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि। मां को पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करबा हमको प्रभुंकर दिव्य ग्रंथर अध्ययन सुजोग बारंबार दे आसुचंती। दीर्घ समय धरी अनेक वर्ष धरी आमर अध्ययन जारी रही एवं आहुरी आग को अनेक वर्ष जारी रही निश्चित भाव यहाँ मां गोटे अहेतुकी कृपा तेणु तांको अशेष अशेष कृतज्ञता। वर्तमान आम प्रसंग भीतर को जावा आम अध्ययन करुछंती प्रभुंकर जगस्वन्मय महाग्रंथर द्वितीय भागर 18 अध्याय द सोल एंड इट्स लिबरेशन आत्मा और आत्मार मुक्ति। ये प्रसंग रे आम वर्तमान सप्तम पैराग्राफ रही पृष्ठा संख्या रही इंग्राजी बही 441 यार मझामझी स्थान रे आम अछंती। गत अधिवेशन रे आम जहाँ अध्ययन करुले तार मर्म हीपरी प्रभु एठी आमको स्पष्ट कर दउछंती जे अमरत्वर यथार्थ मर्मटी कौन अमरत्व कहले प्रकृति कौन बुझाए यथार्थ अमरत्व कौन ये धारणाटी को प्रभु आमको स्पष्ट करुछंती। पूर्वरु आमर जहाँ धारणा थिला पुरातन योगी माने जहाँ धारणा करुले एवं आम समस्त तार दृष्टांत एवं मतवाद रखी जाइथिले ता होछि एई शरीर मध्यरे अमरत्व संभव नुहे। एई शरीर मरणशील एवं जदि अमरत्व हमको प्राप्त हुए ताहले मृत्यु परे प्राप्त हब अन्य लोक गुड़िकरे अन्य जगत गुड़िकरे ये धारणा थिला आगरु। एवं से जस्टिफाई करुले यथार्थ बोली साब्यस्त करुले कहीं मृत्यु गोटे अनिवार्य सत्य जात से ध्रुव मृत्यु यहाँ से ग्रहण कर नहीं पार्थिव जगतर राजा बा शासनकर्ता हूँ मृत्यु कारण मृत्यु नहेले जीवन मध्य तिष्ठिब नहीं। तेणु जन्म मृत्युर चक्रु बाहरी गले जाइकरी जड़े अमरत्व अनुभव करिवो आत्मा स्तर रे एटे थिला तांकर दर्शन। याकू भित्ति करी अनेक गुड़े मतवाद मध्य सृष्टि होइछि प्रभु कहिसंती। आम अध्ययन करुले philosophies have been invented which justify to the intellect this need of immersion and disappearance. Immersion and disappearance. Disappearance of the physical body from this mortal world and immersion in a higher consciousness. Immersion in the impersonal being. से निर्व्यक्तिक चेतना रे व्यष्टि चेतनार निमज्जन एवं पार्थिव शरीर विसर्जन
ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମତବାଦର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିଏଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସାଇସିଭ ଇଜ ଦ କଲ୍ ଅଫ ଦି ବିୟଣ୍ଡ। ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଅମରତ୍ୱ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ, ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ଆତ୍ମା ସେଇ ଦୁରନ୍ତର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରାତ୍ପର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ କି ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯଦି ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧାୟନର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧାୟନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ଇଟ୍ସ ଡିଲାଇଟ୍, ଯଦି ସେ ଆନନ୍ଦ ଶୁଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି, ମୁକ୍ତି, ଅମରତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଚେତନାର ଯାହା ନିୟାମକ ବା ଆମର ଯାହା ଅସଲ କାରକ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ପରମ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସେ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସେ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷ ହିଁ ଆମର ଚେତନାର ନିୟାମକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। For what decides is the determining delight of the Purusha, the relation which it wills to establish with the Prakriti. ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ଚେତନାର ନିୟାମକ। ଅର୍ଥାତ୍ ତଦନୁସାରେ ଆମର ଚେତନାର ଗତି ସମ୍ଭବ। The experience at which it dives as the result of the line it has followed in the development of its individual self-experience among all the various possibilities of nature. ଏଇଟା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଧାରାର ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଯାସ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି, ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତାର ବିକାଶର ଧାରା ତାହା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦଉଛି। ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ହେଉଛି ସେ ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଅବଧିର ପୁଞ୍ଜି। ସେ ପୁଞ୍ଜି ସବୁ ଠୁଳ କରି ଆମର ଚେତନା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। Our intellectual justifications are only the account of that experience which we give to the reason. ଆମେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁ, ପ୍ରମାଣିତ କରୁ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ବିଚାର କରୁ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅନୁଭୂତିରୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଅନୁଭୂତି ଆମର ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଏ, and the devices by which we help the mind to ascend to the direction in which the soul is moving. ଅନୁଭୂତି କହିଲେ କେବଳ ଆତ୍ମାର ହିଁ ଅନୁଭୂତି। ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ, ଯିଏକି ଅନୁଭବୀ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର, କେହି କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରଣ। କରଣ, କାରକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ଏ ତିନିଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି। ଏଇଟା ଯଦିଓ ଏଇ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏଟା କହି ରଖୁଛି। କରଣ କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ର, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍, ମିଡିୟମ୍ସ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ, ଯାହା କହିବା।
ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର। କାରକ एकमात्र से परम कारक, परम कारण, परम कारक एका कथा। कही करी कराउ थाउ तुई ता बिनु तो बिनु अन्य गति नाही, एटा हम समस्त जानू। एकमात्र से परम पुरुष परमात्मा से ही सब कराउछंती। एवं जे कर्मी साजिछि एठी, अर्थात जे विवर्तित हे चली, जे अनुभव संग्रह करी करी चली, सी हूँ कर्ता एवं सेटा हूँ आमर आत्मा, आमर आत्मपुरुष। एवं से सीधा सड़क परम पुरुष वा परमात्मा ठारू प्रेरणा ग्रहण करी कार्य करती। किंतु आम मन प्रश्न उठी पारे, यदि भगवान ठारू सीधा सड़क प्रेरणा ग्रहण करती ताले सीधा सड़क लक्ष्य पहुंचा कथा, एते बुला बंका एते लीला कहीं सहस्र सहस्र जुगर जो विवर्तन यात्रा एटा कहीं कथा होची जे परमात्मा प्रेरणा तो दियंती, परम पुरुष को ग्रहण करती, किंतु भगवान लीलार विधान एमती जे से ताको सीधा सड़क ग्रहण करती नहीं, तांकर जंत्र माध्यम ग्रहण करते। से जंत्र गुड़िक मन प्राण शरीर करण गुड़िक से माने ताको निज निज माध्यम देकरी प्रवाहित कला बेले कम बेसी करी विकृत कर दियंती, यथेष्ट परिमाण विकृत कर दियंती। बेले बेले एते विकृत हो जाए सेटा आलोकटा अंधकार रे परिणत हो जाए। प्रकृत रे सेटा अंधकार नुहे, सेटा होची आलोकर गोटे क्षीण तरंग, अर्थात चेतनार स्वच्छता सेठी अति कम। ये सब जो अनुभूति या भित्ति करी आमे आमर जावतीय कार्य गतिवृत्ति क्रियाधारा एवं विभिन्न संभावना संपर्क में आमर जो धारणा ताको आमे बौद्धिक भाव में जस्टिफाई करू, तार यथार्थ कारण टी आमे देथौ, सेटा देथौ मन बुद्धि को प्रयोग करी। कारण मन ही शक्ति अच्छी जे कि गोटे अनुभूति को रूप दे पारे, जदियो से रूप देला बेले से अनेक परिमाण विकृत कर दिए, ताको सत्य को निम्न स्तर को नहीं आसे, से भिन्न कथा। किंतु आमर अन्य उपाय नहीं, आमे से मनर साहाय्य नवा को बाध्य वर्तमान अवस्था। एवं मन कौन करे, आत्मा जो दिगरे ताको नवा पई चाहूची से दिगरे से आरोहण करी जीवा को चाहे, तार सामर्थ्य अनुसार तार बोध ज्ञान अनुसार से जहा बुझीची तदनुसार से ऊर्धायित हवा को चाहे। एवं से जो पथटी आविष्कार करे बा आविष्कार करुची बोली से भावे, जहा से बुझीची से अनुसार से गोटे मतवाद गढ़े, गोटे साधनार मार्ग, गोटे जोगर मार्ग निर्धारण करे एवं ताकू से जस्टिफाई करे, यथार्थ बोली प्रमाणित करे। एटा होची साधारण मनुष्य जीवन रो गोटे हाराहारी नियम, जहा प्रभु एटू उपस्थापन कले। तापरे परवर्ती पैराग्राफ को जीवा। The cause of our world existence, अष्टम पैराग्राफ से पृष्ठ संख्या 441। The cause of our world existence is not, as our present experience induces us to believe, the ego. For the ego is only a result and a circumstance of our mode of existence. It is a relation which the many-sided Purusha has set up between individualized mind and bodies. प्रभु कहते
ଆମର ଯେଉଁ अस्तित्व ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଆମର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର अस्तित्वर ମୂଳ କାରଣଟି ଅହଂ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ତାର ଅହଂଟା ହିଁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ, ଅହଂ ଅଛି ବୋଲି ତ ସିଏ ଅଛି, ତେଣୁ ଅହଂ ହିଁ ତାର ସ୍ଥିତିର କାରଣ ବୋଲି ସେ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ତାର ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ଅହଂଟା ତ ଗୋଟେ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ, ଏଇଟା ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତେଣୁ ଇଏ କେମିତି ଆମର अस्तित्वर ମୂଳ କାରଣ ହବ। ବରଂ ସାଧକ ଏଟା ବୁଝିପାରେ ଯେ ଅହଂଟା ହଉଛି ତାର ଯାବତୀୟ ପୂର୍ବାନୁଭୂତି ଗୁଡିକର ଗୋଟେ ପରିଣାମ। ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗତ अस्तित्व, ତାର ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ଆଧାର। ଏ ଅହଂକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ଏ ଜୀବନର ଗତିଧାରା ଚାଲିଛି, ଅହଂକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏ ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ। ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା କଣ? ଆମର ବିଶ୍ୱଗତ अस्तित्वर ମୂଳ କାରଣ এটা হচ্ছে এ রিলেশন, এরপরে ଗୋଟେ সম্পর্ক which the many-souled Purusha had set up between individualized mind and bodies. ଅନେକ ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ କେବଳ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ ତଥା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅହଂ ରୂପୀ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଛି। ଅହଂର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏ ଯୋଉ ଇଟ୍ ପ୍ରଣାଉନଟା ଏଟା ରେଫର କରୁଛି ଇଗୋକୁ। ଅହଂର ସଂଜ୍ଞାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ। କି ସମ୍ପର୍କ? ନା ଯେଉଁ ବହୁ ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ବା ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ ପୁରୁଷ ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ଜୀବାତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଡିଜ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅହଂ। ପୁଣି ତାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅହଂଟିକୁ। ଏ ରିଲେସନ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ। এই ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ବସ୍ତୁମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଯେପରି ନାନା ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ଯାବତୀୟ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋଗତ ତଥା ଶାରୀର ଅନୁଭୂତିର ଏକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଏହି ପୁରୁଷ ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ପାରସ୍ପରିକ ବହିଷ୍କୃତି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଆକ୍ରମଣର ଏହି ଅହଂ ରୂପୀ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହଂର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି, ଅହଂଟା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଅହଂଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ। କି ସମ୍ପର୍କ? ନା ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ସମ୍ପର୍କ। ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରେସନ। ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା, ଦୁଇଟି ଜୀବ, ସେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଣିଷ ସହିତ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ସେଠି ଯେଉଁ ଅହଂ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି।
गोटे संपर्क होची आत्मरक्षार संपर्क। प्रत्येक जीव निजको बंचेवा भी चाहे, प्रत्येक सत्ता निजर स्थितिर गोटे स्थायित्व चाहे, यही विनाश चाहे ना। यहाँ प्रकृति में सूचई दिए जे सृष्टिटा प्रगति दिगरे चली, कारण केही भी आत्मविनष्टि स्वीकार करने, इतर प्राणी हो कीट पतंग तरुलता समस्ते बंचा चाहती, तेणु निजर रक्षा आत्मरक्षा यहाँ हूँ प्रथम धर्म। आमर पारस्परिक संपर्क भी यही आधार रे गढ़ा है। आमे निजे बंचिबा पई अन्यर उपयोग करू, ये गोटे संपर्क। तापर पुणी देखो तार विपरीत पुणी अच्छी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। पुणी जदि परस्पर पर निर्भर करुछु ताहले पुणी जड़े अन्यर विनष्टि केमती चाहूची, पारस्परिक बहिष्कृति केमती ना। तार कारण होची एटा अति अद्भुत एवं जटिल ये सृष्टिर नियम कानून। जदि आम निर्भरशील आमर स्थिति आउ गोटे सत्तार बहिष्कृति पर निर्भर करुच्ची। जेमती जीवन आधार होची मृत्यु, आम यदि चाहिए ना समस्ते बंची था, कहीं मृत्यु कबलित हूँ ना, एमती अल्प दिन भितर एमती परिस्थिति हम जे आ जगत में कहीं बंची पारे ना। तेणु परवर्ती पीढ़ीर तिष्टि रही पूर्ववर्ती पीढ़ीर विदाय अनिवार्य। यहाँ से म्यूचुअल एक्सक्लूजन। पुणी म्यूचुअल कहीं कहले ना पारस्परिक बहिष्कृति। प्रत्येक सत्ता एटा मु जेमती बुझुची, मोर बुझिबार हयतो त्रुटि भी पारे, प्रत्येक सत्ता तार निजर अस्तित्व बजाय रखिबा पई से तार परिपार्श्व रे बसवास करथवा सत्ता मानकर बहिष्कृति चाहे। जेमती डार्विन कहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जे सबुठु शक्तिमान बलवान से तिष्टि रहिबो। यदि एटा ए मतवादटी पुनर्योग पई अति कम परिमाण आंशिक भाव में प्रयोज्य। एटा होची ए जगतर गोटे मौलिक नियम जे किछि सत्ता को बहिष्कृत हवा को पड़िबो। तेणु बहिष्कृत हब किए, जे दुर्बल, जे बेसी प्रभावशाली नुहे। तेणु भगवान अद्भुत लीला रे ए समग्र सृष्टि रे गोटे प्रतियोगिता चली, सेटा होची आत्म संरक्षण प्रतियोगिता, निजको तिष्टि रखिबार बंची रखिबार जो प्रतियोगिता। सेथिपाई प्रत्येक व्यक्ति सत्ता आ गोटे व्यक्ति सत्तार बहिष्करण चाहूची। हमर खाद्य निर्भरशीलता मध्य से नियम को आधार कर इठी सृष्टि प्रत्येक जीव अन्य एक बा एकाधिक जीवन को आत्मसात कले ही तिष्टि पार, जहाँ को आम कहूँ आहार शिकुड़ी फूड चेन। बेंग पोक जो खाए बुझे, साप बेंग को खाए, चिल पुणी साप को खाए, से चिल को पुणी आहरी कौन से अतिकाय पक्षी खाद्य भक्षण करें, ताको पुणी मनीष भक्षण करें। एमती गोटे श्रृंखल गोटे चेन टे सृष्टि। तेणु गोटे जीवर बा गोटे सत्तार स्थिति आ गोटे सत्तार विलय उपर निर्भर करुछि। तापरे आ गोटे संपर्क पर होइट कहउचंती द रिलेशनशिप ऑफ एग्रेशन।
अर्थात गोटे उग्रतार संपर्क, पारस्परिक आक्रमणर संपर्क। जदि आम एठी मनुष्य जेहेतु गोटे उच्चतर चेतनार जीव, शांतिपूर्ण संगतिपूर्ण सहावस्थान सामाजिक जीवन तार आदर्श होइछि, किंतु जदिओ आम कहूछु सभ्य समाज रे आम कहूछु बा ये मतवाद को आम ग्रहण करूछु जे शांतिपूर्ण सहावस्थान ही आमर धर्म, किंतु जीवन रो मौलिक क्रिया प्रतिक्रिया को आम अनुध्यान कले देखिबा जे आमर संपर्कटी प्रकृति रे शांतिपूर्ण सहावस्थान संपर्क नहीं, पारस्परिक प्रेम एवं पारस्परिक सहयोग, एकतापूर्ण प्रचेष्टा, यही संपर्क नहीं, बरं तार उल्टाटा से संपर्क होची आक्रमणात्मक, एग्रेसिव। In order to have among all the dependencies of things in the world upon each other, a possibility of independent mental and physical experience. जेते सब हमर संपर्क अछि ए दुनिया रे, जगत रे, सेटा पारस्परिक निर्भरशीलतार संपर्क एवं से संपर्कटी गोटे एग्रेशन र भाव उपरे, गोटे उग्रता बा आक्रामक भावर संपर्क उपरे आधारित। गोटे सिंह बा बाघ से गोटे हिंस्र जंतु से निजे बंचिबा पई निरीह प्राणी मानकर तृणभोजी प्राणी मानकू से हत्या करी तांको आहार करले जाइके से बंची पारिबो। तेणु एठी संपर्कटा भल पाइबार संपर्क नहीं, आक्रमणात्मक संपर्क। एवं आमे देखुछु मनुष्य भितर मध्य से गुणटी प्रच्छन्न भाव रही, जेहेतु से विकसित चेतनार अधिकारी, तेणु से मूल भावटी को लुचई दउछि विभिन्न संपर्कर दाही दे, विभिन्न रंगर दाही दे, जुक्ति बुद्धिर पराकाष्ठा हेतु से तार असल भावटी को गोटे नूतन रंग दे देबार समर्थ होइछि। किंतु प्रकृत सत्य होछि जे आमर गोटे म्यूचुअल एग्रेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एग्रेशन रो जो फीलिंग गोटे रही। कारण कौन सी गोटे जीवर स्थिति ए जगत रे आ गोटे जीवर विनाश उपरे निर्भर करुछि। मनुष्य गाई गोरु एमाने जदि हिंस्र प्राणी नहंती, एमाने कौन सी पशु बा गोटे जीव को हत्या करी ताको भक्षण करंती ना, किंतु प्रभु कहते जे सेठारे गोटे चरम निर्भरशीलता संभव हुए ना। ये स्तर गुड़िक मन प्राण शरीर अज्ञान स्तर गुड़िक एब्सोल्यूट डिपेंडेंस बा गोटे पूर्ण निर्भरशीलता संभव हुए ना। इम्पर्सनालिटी which rejects all mental and physical becoming is therefore the only possible culmination of this exclusive movement. कहते एसबू भूमि रे गोटे निरंकुश अनधीनता कदापि संभव नहीं। निरंकुश स्वाधीनता, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस ये स्तर मानक संभव नहीं। तेणु मनोगत तथा भौतिक सकल संभूति को संपूर्ण रूपे वर्जन कर रखुवा जावतीय निर्वक्तिकता लगी परिशेष रे केवल एहीपरि एक बहिष्कार धर्मी गतिस्पंदन में आसी पहुंचवार संभावना रही। इम्पर्सनालिटी, निर्वक्तिक चेतना, जहाँकि सबू मानसिक एवं
शारीरिक संभूति को प्रत्याख्यान करे, मनमय चेतनार जावतीय संभावना एवं शरीर चेतनार जावतीय संभावना माने मन विकसित होई जहा होई उठिबो, एई शरीरटी विकसित होई जहा होई उठिबो, एई होई उठिबाटा प्रकृति रे नर्वक्तिकतार विपरीत। कारण होई उठिबार अर्थ होची आमर गोटे व्यक्तिगतता बा गोटे स्वतंत्रता, गोटे ईगो, गोटे पर्सनालिटी, गोटे व्यक्तित्व सृष्टि करुची। नर्वक्तिकता जेहेतु आमर चरम लक्ष्य, जे परिशेष आम से नर्वक्तिक चेतनार ही उपनीत हवा, ये नर्वक्तिकता आमर सबु प्रकार मानसिक एवं शारीरिक संभावना गुड़ी को प्रत्याख्यान करुची। एवं यही एक्सक्लूसिव मूवमेंट अर्थात जो परिवर्जन धर्मी गतिधारा, गोटे बहिष्कार धर्मी गतिस्पंदन, एटा होची नर्वक्तिकता लगी आवश्यक। आमे सबु किछि अहंगत जो होई उठिबार, निजर स्वातंत्र्य को जाहिर करिबार बा निजर स्थिति को जाहिर करिबार जेते सब संभावना आमे ताको प्रत्याख्यान करियो बाध्य हेथि पई जे परिशेष रे हमको नर्वक्तिक चेतना रे ही उपनीत हबार अछि। सो ओनली कैन एन एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट सेल्फ एक्सपीरियंस बी अचीव्ड। सेतेबेले जेतेबेले सब प्रकार मानसिक एवं शारीरिक होई उठिबार संभावना मुक्त हवा, सेतेबेले आमे गोटे चरम स्वतंत्र आत्म अनुभूति लाभ करि पारे। मन प्राण शरीर विभिन्न प्रकार जो विवर्तन ये सबरु बाहरी गले जाई आमे गोटे स्वतंत्र निरपेक्ष सत्ता होकर उपनीत हवा, से अवस्था आमे पहुंचवा। द सोल देन सीम्स टू एक्जिस्ट एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंटली इन सेल्फ। जेतेबेले शरीर नथिबो, मन नथिबो, जहाको नेइकरी हमर अहंता कार्य करूची। अहंर आधार होउचंती सब उपादान गुड़िक। जदि एगुड़ाक रहिबे नहीं ताहले अहंता रहिबो नहीं। जेतेबेले अहं रहिबो नहीं सेतेबेले जहा रहिबो सेटा होची गोटे स्वतंत्र आत्म अनुभूति। आत्मा केवल निजे तिष्ठिची बोली से अनुभव करूथो। इट इज फ्री इन द सेंस ऑफ द इंडियन वर्ड स्वाधीन। सेटा को हमर संस्कृत शब्द रे कहा जाए स्वाधीन, माने से काहारे ऊपर निर्भरशील नहीं, काहारे अधीन नहीं, स्वाधीन। आत्मा ही स्वाधीन, डिपेंडेंट ओनली ऑन इटसेल्फ। से अन्य ऊपर निर्भर करू नहीं, स्व ऊपर निर्भर करूची। तेणु स्व अधीन अर्थात निज ऊपर निजे निर्भर करिबा। स्वाधीन अर्थ होची डिपेंडेंट ओनली ऑन इटसेल्फ, अर्थात से निजर अधीन होकर रही, निजे निज भितरे से रही, काहारे ऊपर निर्भरशील नहीं। नॉट डिपेंडेंट अपॉन गॉड एंड अदर थिंग्स, एपरिक से भगवान को ऊपर मध्य निर्भर करू नहीं। देयरफॉर इन दिस एक्सपीरियंस God, personal self and other beings are all denied. आत्मा रो जो ये स्वतंत्र अनुभूति, आत्मा सेल्फ एक्जिस्टेंट बोली जेतेबेले निजको अनुभव करूची, सेतेबेले
ସେଥିରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। କାଷ୍ଟ ଆୱେ as distinctions of the ignorance, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଭେଦ ସର୍ଜନା ରୂପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ। କାହାକୁ? ନା ଈଶ୍ୱର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। It is the ego recognizing its own insufficiency and abolishing both itself and its contraries that its own essential instinct of independent self-experience may be accomplished. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅହଂ ଆପଣାର ସ୍ୱକୀୟ ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ, ଆପଣାକୁ ତଥା ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ବିପରୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର ଅସଲ ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ। ଆମର ଅହଂ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ, ତାର ସୀମିତତା କେତେ ଏବଂ ତାର ସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଅଳିକ, ଗୋଟେ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ, ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ କରିଦେଇ ଏବଂ ତାର ବିପରୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ କରିଦେଇ that its own essential instinct of independent self experience may be accomplished. ଯେପରିକି ତାର ନିଜର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଣ, ତାର ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ସେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ହେଉଛି instinct of independent self experience, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମାନୁଭୂତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାହାରି ସହିତ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ, କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ସ୍ୱୟଂସ୍ଥିତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବଟି ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଅହଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଧନାର ରହସ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ଅହଂଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ରହିଛି, ଏଇ ଅହଂ ନିଜେ ଦିନେ ନିଜକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବ। এই ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଅହଂର ବିନାଶ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ এই ଯନ୍ତ୍ରଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର। এই ଅହଂର ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ এই ଅହଂର ବିନାଶ ସାଧନ କରି ଆମେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଗାମୀକାଲି এই ପାରାଗ୍ରାଫର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।